हॉलीडेज, न्यूजीलैंड और हम। ऑकलैंड से रेंट की गाड़ी और निकल पड़े न्यूजीलैंड को एक्सप्लोर करने। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। के लिए कोई पैगाम? टाटा बाय बाय। यूनिवर्सिटी के जिगरों ने हमारी ऑकलैंड में खूब आवभगत की। Che vuole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia, io ti sentivo mia soltanto. और अगर आप कंट्री साइड पर निकल गए तो आपको इंसानों से ज्यादा मिलेंगे मवेशी। Vorrei tenerti qui vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla. Vorrei sentire ancora le tue और इसी तरह खूबसूरत आबशारों को एक्सप्लोर करते हुए आखिर हम पहुंचे रेडवुड फॉरेस्ट। quelle parole che non sento più. Il mondo intorno a noi non esisteva, per la felicità che tu mi davi, che me ne faccio ormai di tutti i giorni miei, se nei miei giorni non ci sei più tu. एक तरफ हरे भरे पहाड़ तो दूसरी तरफ खुला समंदर। इस रोड ट्रिप की क्या ही बात है। धीमी धीमी चलने लगी है अब हवाएं, धीमी धीमी खुलने लगी है आज राहें, रंगने लगे हैं मंजिल को जाने के राह सारे, जैसे आसमां के चीटे पड़े हो पंखे सितारे। धीमी धीमी रोशनी सी बह रही है हमारे यहाँ, रत है रत है रत है, तू है एक लम्हा खूबसूरत है, रत है रत है रत है, तू है एक लम्हा खूबसूरत है। ताओपो झील का गहरा सुकूत। अंदाजा तो हो ही गया होगा, अब हम आपको लेकर जा रहे हैं हॉबिटन के सेट पर। ये था हमारे टूर का सबसे खूबसूरत हाईलाइट। इससे पहले शायर को हमने सिर्फ
بڑی اسکرین پر دیکھا تھا، اس کو اپ کلوز دیکھنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ ایسا لگتا تھا ابھی کسی ہابٹ ہول کا دروازہ کھلے گا اور بلبو بیگنز باہر آ جائے گا۔ یہ خوبصورتی، نو ونڈر پیٹر جیکسن نے نیوزی لینڈ کا انتخاب کیا۔ What do you have in without alcohol option? Ginger beer. Take that. Two glass. Yeah, where are you two from? Pakistan. But we are coming from Germany. We are settled in Germany. Okay. Originally we are from here. اور کیوں نہ کچھ ایڈونچر بھی ہو جائے۔喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度。 Don't worry, it was just a camera hit. Both rider and camera are safe. یہ ہے روٹورا کے قریب ایک ایکٹیو والکینو جس پہ ہم مزے سے گھومتے پھرتے رہے۔ اور ویلنگٹن میں اپنے دیسی مزے مزے کے کھانے تھینکس ٹو روج بھائی۔ ویلنگٹن میں ہم نے بنایا ایک نیا دوست، ملیے زین سے۔ یہ خوبصورت نیشنل پارک اور اپنی دیسی چائے، کیا بات ہے۔ اور یوں گھومتے گھماتے آخر ہمارا سفر ویلنگٹن پہ تمام ہو۔